Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Le cours qui sera présenté dans cette vidéo est sous le titre Le courant électrique et tension électrique. Ce cours est destiné aux élèves de la première année secondaire collégiale. La première partie de ce cours, dans cette partie, on va parler de source de courant électrique continu. Et on va voir tout d'abord que veut dire continu. C'est quoi un courant électrique continu? Une grandeur continue veut dire que cette grandeur ne change pas au cours de temps. Sa valeur ne change pas au cours de temps. Ça veut dire que le courant électrique qui ne change pas au cours de temps, on l'appelle un courant continu. D'accord? Il y a d'autres types de courants électriques. Il y a un autre type de courant électrique qui n'est pas continu. On ne va pas l'appeler un courant électrique continu. Pourquoi? Parce qu'il change au cours de temps. Mais cette année, vous allez étudier seulement le courant électrique qui est continu. Et on va étudier et voir et citer bien sûr les sources de ce courant, de ce type de courant électrique. Vous regardez, euh, ce dipôle qu'on appelle, comment appelle-t-on ce dipôle-là? On l'appelle une batterie. Et il y a d'autres dipôles ici qu'on appelle des piles. Concentrez-vous sur les pôles de cette batterie, les pôles de cette batterie, et aussi les pôles de chaque pile qu'on a ici dans cet exemple, dans ces exemples. D'accord? Vous allez voir, vous allez trouver que les dipôles de la batterie et les dipôles de ces piles, est-ce qu'ils sont différents ou bien identiques? Wesh, هاد les pôles هادو ديال la batterie et ديال les piles, wesh هما متشابهين? Ils sont identiques ou bien ils sont différents, مختلفين. Bien sûr, ils sont différents. Pourquoi? Parce que chaque borne, chaque pôle possède ou bien porte un signe différent. Ce pôle porte le signe plus et l'autre pôle porte un signe moins. كل واحد عنده un signe différent. إشارة مختلفة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux pôles sont différents. D'accord? Ça pour la batterie. C'est la même chose pour les piles. Vous voyez ici, chaque borne possède ou bien porte un signe différent. Un signe différent. Ça aussi et ça aussi. D'accord? Alors, ces batteries et ces piles, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ils possèdent deux bornes différentes ou bien deux pôles différents. Ils sont différents parce que chacun d'eux possède ou bien porte un signe différent. D'accord? Tous les batteries et les piles, etc., ils sont appelés des générateurs. Donc, ces générateurs, c'est ces générateurs qui produisent ce genre de courant électrique. C'est le courant électrique continu. شنو المعنى ديال هادشي؟ هاد الانواع هادو اللي كاينين هاد لي باتري لي بيل ايتترا عندهم سميه كنقولوها ليهم كنجمعوهم فواحد السميه on les rassemble en une appellation اللي هي le générateur. Ce sont des générateurs. باش كيتميزوا هاد لي générateurs ils sont caractérisés par quoi? Ils possèdent deux pôles différents. Le premier pôle possède ou bien porte un signe plus et un deuxième pôle possède ou bien porte un signe moins. D'accord? Ce genre de générateur, هاد الانواع ديال لي جينيراتور اللي عندهم الزائد والناقص هما اللي كينتجوا ليا هذاك اللي كنسميوه لو كورون الكتريك كونتيني.
يعني الا ما كانش، الا كان مثلا عندي جينيراتور اللي ما فيهمش الزائد والناقص، مثلا بحال لا بريز دو كورون، البريز اللي كيكون عندنا في الدار، لا بريز دو كورون. هذاك لا بريز دو كورون واش فيه الزائد والناقص مكتوبه فيه؟ لا ما مكتوباش فيه. الوغ اسكو لا بريز دو كورون qu'on trouve chez nous, est-ce qu'il produit un courant électrique continu? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas deux pôles différents. Hein? Les pôles ديال هذيك la prise de courant اللي كتكون عندنا في الدار، les pôles ديالها sont identiques، متشابهين، ما فيهمش الزائد والناقص. Alors, il ne produit pas le courant électrique continu. شكون هو اللي كيعطينا le courant électrique continu? Des batteries, des piles, des générateurs qu'on peut trouver dans les laboratoires par exemple. اللي كنديروا بهم التجارب باش كنعرفوهم كيكون عندهم il possède deux pôles différents، واحد فيه الزائد وواحد فيه الناقص. داكوغ مزيان. حاجه اخرى كيديروها باش يبينوا لنا بان هاد لي جينيراتور هادو ils produisent un courant électrique qui est continu. شنو هي هاد الحاجه اللي كتكون عندهم كذلك؟ وهي واحد لي سامبول كيوريونا بان هاد لو كورون اللي كيعطيونا هاد لي جينيراتور راه ان كورون الكتريك كونتينيو. كاين هاد لو سامبول دي سي اللي جا من الانجليزيه، ça vient de la langue anglaise، دي سي دايركت كارنت، وهاد الايغال اللي بحال ايغال كتكون شويه طويله شويه على ايغال. دونك هادو شنو هما؟ سو سون دي سامبول ديال من ديال لو كورون الكتريك كونتينيو. هذا تا هو كتكون عليه سوا هادي ماشي ضروري يكونوا بجوج، ممكن تكون غير وحده فيهم. Alors, c'est quoi DC? C'est quoi cet égal-là? Ce sont des symboles de courant électrique continu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a dit que le courant électrique continu se produit par des générateurs qui possèdent deux pôles différents. Un pôle qu'on appelle un pôle positif, qui porte le signe plus, et un pôle négatif qui porte le signe moins. Exemple, comme les batteries, les piles, les générateurs de laboratoire, etc., etc. Le courant électrique, on a dit, le courant électrique continu est symbolisé par l'un de ces symboles-là, DC ou bien égal. Voilà. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours. Ici, on va parler de sens de courant électrique continu, qu'on appelle un sens conventionnel de courant électrique continu. C'est quoi conventionnel? المعنى ديال conventionnel كتعني متفق عليه، متفقين عليه عالميا، كيتسمى بالعربيه اصطلاحي، المنحى الاصطلاحي. لو سونس هو المنحى، يعني فين كيمشي، منين كيجي وفين كيمشي هذاك لو كورون الكتريك كونتينيو. حنا نشوفوا هذا الشيء وغادي نعرفوا. ولكن باش نعرفوا حنا هذا لو سونس هذا اللي كيقولوا ليه لو سونس conventionnel de courant électrique continu، باش نعرفوا on doit réaliser une certaine expérience ou bien des expériences. On va réaliser en effet une expérience dans laquelle on va utiliser le dipôle suivant. C'est quoi ce dipôle? On l'appelle la diode. Ça, c'est la diode. Bien sûr, c'est le dessin réel de la diode, mais en effet, pour tracer les schémas, on a besoin d'un symbole normalisé. Son symbole normalisé, c'est celle-là. Vous avez déjà vu peut-être ça dans le premier cours de ce semestre. Donc c'est le symbole normalisé. Ça c'est le symbole normalisé ديال هاد لا ديود. هادي سميتها لا ديود. هذا الشكل الحقيقي ديالها وهذا لو symbole normalisé ديالها. Mais c'est quoi la diode? La diode est un dipôle. Tout d'abord, elle est un dipôle. يعني il possède deux pôles. Un pôle, un pôle. هاد les deux pôles là sont différents. واخا ما قلناهاش ولكن ils sont différents. هذا ديفيرون على هذا. علاش؟ باش عرفناه. شوف كاين واحد الخط هنا، شوف هذا الخط الابيض اللي كيكون بحال هكا، سوا هو كيكون كحل وفيه هذا الخط ابيض، سوا كيكون هو ابيض وكيكون فيه هذا الخط كحل. المهم كيكون فيه هذا الخط هذا سو تري. هذا اذا هذا راه هو هذا الخط هذا صافي. واخا حنا نشوف دابا شنو قلنا. لا ديود est un dipôle qui ne conduit le courant que dans un seul sens. شنو كيعني هادشي؟ هاد لا ديود شنو هو الدور ديالها؟ ما كتخلي لو كورون يدوز
ما كتخليش لو كورون يدوز الا في واحد المنحى واحد، يعني في واحد الاتجاه، ما نقولوش اتجاه ولكن في واحد الطريق معينه. ما كيخليش يمشي في العكس ديالها. اش من طريق؟ سي كوا سو سونس؟ سي لو سونس باسون انديكي باغ لا فلاش. كاين فلاش هادي، لا لاحظتوا راه بحال لا فلاش. فين كتشوف هاد لا فلاش؟ هايا بحال شي فلاش كتشوف vers la droite. D'accord? Donc c'est quoi la diode? La diode est un dipôle qui ne conduit pas, qui ne conduit le courant que dans un seul sens. C'est le sens passant indiqué par la flèche. Ça veut dire, il éjecte le courant maintenant et le laisse passer. Si le courant vient de l'autre sens, de l'autre côté, elle l'empêche à passer. D'accord? Voilà. Et maintenant, on connaît très bien c'est quoi la diode et c'est quoi son rôle. Alors, passons maintenant à réaliser l'expérience. Dans cette expérience, on aura besoin d'un générateur qui possède bien sûr deux pôles différents, plus et moins. Et on a dit que ce genre de générateur, il génère ou bien il produit le courant électrique continu. Très bien. On aura besoin aussi d'une lampe et une diode et des fils de connexion pour relier tous ces éléments de circuit électrique simple. D'accord? On va prendre les mêmes éléments, mais ici, on va inverser la diode. Ici, la diode elle est dirigée vers le bas, mais ici la diode est dirigée vers le haut. Donc on a inversé la diode. Alors si on réalise cette expérience là, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que la lampe ici brille, il va briller. إلا درناها في الواقع في الحقيقة، درنا هاد التجربة نجزناها في الحقيقة، غادي نلقاو بأن في هاد الحالة الأولى لا لامب il ne brille pas ما كتضويش il ne brille pas طافية، هي ما ملوناش. Par contre si la diode est dirigée vers le bas, on voit très bien que la lampe va briller. La lampe brille. إذا إلا درناها في هاد لو سونس لا ديود كتشعل ليا البورة، وإلا درناها في لوتر سونس ما كتشعلش ليا هذيك البورة. هادو هما لي زوبسيرفاسيون اللي ممكن اننا نشوفو. شكون اللي كيتحكم في هادشي؟ شكون اللي خلى هاد لا لامب طفا وهادي تكون شاعله؟ واش عندنا هنا ان انتربتور اللي كيفتح ليا لو سيركوي وكيغلقو؟ لا. اذا شنو هو هذا اللي تغير من هنا لهنا، من هاد الحاله لهاد الحاله، de ce montage à ce montage là? C'est quoi? C'est la diode bien sûr. Donc ici la lampe s'éteint. Pourquoi? Car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. في هذه الحالة ما خلاتش ليا لو كورون إلكتريك. تذكروا معايا شنو قلنا على لا ديود؟ لا ديود إلا جاها لو كورون من هنا كتخليه يدوز، إلا جاها لو كورون في الجهة الأخرى ما تخليش يدوز. هنا ما خلاتوش يدوز. Elle ne laisse pas passer le courant électrique. Par contre, dans ce cas, la lampe brille. La lampe brille car la diode laisse passer le courant électrique. Donc, هنا خلاتو يدوز. واخ مزيان. Maintenant, on a réalisé l'expérience. Mais à votre avis, si je pose la question suivante, d'où sort le courant électrique? شكون اللي كينتج ليا بعدا لو كورون الكتريك؟ quel élément électrique qui produit le courant électrique? Bien sûr c'est le générateur. ولكن السؤال هو منين كيخرج هذاك لو كورون الكتريك؟ واش من لا بورن بوزيتيف ولا لا بورن نيجاتيف؟ يلا فكروا معايا مزيان في هذه القضيه هذه الله يرضي عليكم. بطبيعه الحال en se basant sur cette expérience et celle-là. Ici si on voilà donc supposer une supposition. انتما تفترضوا لي واحد الافتراض وغنشوفوه واش صحيح ولا لا. D'accord? يلا on suppose que le courant sort
par la borne positive. حنا غنفترضوا حنا ما عرفناش هاد الافتراض واش صحيح ولا لا. في الاخر نشوفوا واش صحيح ولا لا. الوغ الا كان لو كورون كيخرج من البلوس غادي يمشي من هنا يمشي من هنا يمشي من هنا يمشي من هنا يخليه يدوز. il va l'empêcher غادي يحبسو ما يخليهش يدوز. وبالتالي لا لامب اشنو خاصها تكون؟ خاصها تكون طافيه ولا خاصها تكون شاعله؟ خاصها تكون طافيه. واش هي اصلا طافيه؟ طافيه. اذا اش كنستنتج؟ كنستنتج ان وي le courant sort de la borne positive du générateur et entre bien sûr par la borne négative du générateur. كيخرج ليا من البوزيتيف وكيبغي يمشي ما كيخليهش يدوز. كون كان كيجي من الموان غادي يدوز من هنا يدوز من هنا يدوز من هنا. واش غيخليه يدوز؟ لا ديود تخليه يدوز ولا ما تخليش؟ يخليه. وبالتالي خاصها تشعل ليا البول. ولكن هذا يعني انه ما جايش من الموان. واخا ما قنعتكمش هاد القضيه. Vous n'êtes pas convaincu, encore convaincu. D'accord. On passe à la deuxième expérience. On suppose la même supposition. On va supposer que le courant sort de la borne positive du générateur. يلا هو خارج من le générateur, من la borne positive. غادي يمشي من هنا. Est-ce que la diode va laisser le courant passer? خاصها تخليه يدوز حيت دايز من هاد الماء. غادي في le même sens passant كيتسمى اللي غادي مع لا فليش. ها لا فليش كتشوف لتحت. اذا غادي تخلي لو كورون يدوز. اذا اللي خلات لو كورون يدوز la lampe va briller ou non? Oui, va briller. واش هي اصلا il brille? Oui, il brille. Alors le courant واش نيت جاي من la borne positive? Oui, جاي من la borne positive. Elle sort de la borne positive, elle passe par tous les éléments du circuit électrique et entre à la fin par la borne négative. واخا نفترضوا انه جاي من لا بورن نيجاتيف. غيدوز من هنا غيمشي من هنا غيحبسو يدوز. وبالتالي خاص لا لامب ما تشعلش. ولكن هي شعلات. اذا ما جايش من لا بورن نيجاتيف. منين كيخرج؟ كيخرج من لا بورن بوزيتيف. اذا الله يرضي عليكم هاد القضيه دابا شنو قلنا؟ لو كورون الكتريك دابا منين كيخرج؟ كيخرج من لا بورن بوزيتيف وكيدور 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 وكيرجع لا بورن نيجاتيف. واش كيدوز من لا بورن بوزيتيف هنا وكيمشي لعند الموا هنا à l'intérieur du générateur? Non, à l'extérieur du générateur. برا le générateur. هنا برا le générateur. ماشي à l'intérieur, à l'extérieur du générateur. منين كيمشي من لا بورن بوزيتيف وكيبقى يدور 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 وكيدخل par la borne négative. اذا لاحظ معايا انا كنقول انه كيمشي من الى. il part كينطلق il part de la borne positive et il arrive à la borne négative. C'est ce qu'on appelle le sens de courant électrique. المنحى فين غادي يعني الطريق اللي كيمشي فيها من إلى de à de vers. D'accord? Donc ni كيخرج من البوزيتيف وكيمشي négatif. Donc c'est ce qu'on appelle le sens de courant électrique. هذا le sens de courant électrique غير تم الاتفاق عليه. طبعا العلماء اتفقوا على انه كيخرج من البوزيتيف وكيمشي النيجاتيف. بطبيعه الحال اعتمدوا على هاد التجارب هاد النوع ديال التجارب هذا وتوصلوا انه كيخرج من البوزيتيف وكيمشي فير لو نيجاتيف. بما انه غير اتفقوا عليه يعني تم الاتفاق عليه فسموه لو سونس كونفونسيونيل. كونفونسيونيل كتعني اتفقوا عليه متفق عليه. دونك سي لو سونس conventionnel de courant électrique. Donc c'est quoi? Si je pose la question, c'est quoi le sens conventionnel de courant électrique dans un circuit électrique? À l'extérieur du générateur, le courant passe de la borne positive du générateur vers la borne négative de générateur. مزيان. اذا هاد لو سونس الله يرضي عليكم بقات لينا غير حاجه واحده على هاد لو سونس. حاجه واحده غير ركزوا معايا الله يرضي عليكم. شنو هي ان هذاك لو سونس الكتريك si on veut le représenter sur le schéma, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des flèches. C'est ce qu'on va voir dans le diapo suivant. Alors qu'est-ce qu'on a dit comme observation conclusion? Dans un circuit électrique, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule, passe, traverse, circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Donc, dans un circuit électrique, à l'extérieur du générateur, on a déjà expliqué ça, à l'extérieur du générateur, le courant électrique
circule de la borne positive plus vers la borne négative moins du générateur. D'accord? Ce sens de circulation est appelé le sens conventionnel, يعني واحد المنحى متفق عليه منحى اصطلاحي du courant électrique. Le sens de courant électrique est représenté sur le schéma bien sûr par une flèche. On va voir un exemple bien sûr pour bien comprendre cette partie-là. Donc un exemple dans lequel on va considérer un montage ou bien un circuit électrique, le schéma d'un circuit électrique. La question est représenter le sens conventionnel du courant électrique sur le schéma suivant. Donc si on veut représenter le sens, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le sens du courant électrique, elle part de... Donc le courant électrique circule de la borne positive, c'est celle-là, c'est la borne positive, vers la borne négative de générateur. Ça veut, et ici, on va utiliser des flèches, comme ça. D'accord? Donc ce sont des flèches. Donc ces flèches, donc on va commencer bien sûr par la borne positive. Donc la flèche est dirigée vers la gauche, ici vers le bas, ici vers la droite, ici vers la droite, ici vers le haut. Et aussi, si on veut ajouter une autre flèche ici, donc c'est pas grave. Mais il suffit de mettre ici une seule flèche dans cette partie, une seule flèche dans cette partie, une seule flèche dans cette partie, ou bien deux si on veut ajouter une autre flèche ici, c'est pas grave. Et aussi une seule flèche. Vous ne mettez pas beaucoup de flèches ici. ما ديروش بزاف ديال لي فلاش هنايا وكاين بزاف ديال لي زيليف كيديروا بزاف ديال لي فلاش هنايا بزاف واحد لا نديروا une seule flèche dans cette partie, dans cette branche, d'accord, une seule flèche, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu que le courant électrique a un seul sens qu'on appelle un sens conventionnel du courant électrique. Ce sens est représenté par une flèche. Passons maintenant à la partie suivante, dans laquelle on va parler d'une grandeur physique, une nouvelle grandeur physique pour vous, c'est l'intensité du courant électrique continu. On va commencer bien sûr par donner une définition simple pour l'intensité du courant électrique continu. On va réaliser tout d'abord une expérience dans laquelle on va utiliser des circuits électriques de ce genre. Alors ici, on a un générateur, des fils de connexion, un interrupteur fermé, une seule lampe. D'accord? Ici, on va prendre les mêmes éléments, mais on va ajouter une autre lampe qui est identique à celle-là. D'accord? Ce sont deux lampes identiques. D'accord? Vas-y. Voilà, ce montage, on va l'appeler montage 1, et celle-là, on va l'appeler montage 2. Observation et conclusion. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que l'éclat ici, elle est comment? Elle est normale ou bien fort. Par contre, ici, l'éclat devient faible, elle s'affaiblit. Voilà. شكون اللي كيتحكم ليا في le courant في l'éclat des lampes. الإضاءة شكون اللي كيتحكم فيها في نظركم نتوما؟ دونك هو لو كورون الكتريك. الا ما كانش لو كورون الكتريك ما كيدوش. اذا هذوك لي لامب اش غيوقع لهم؟ ils seront éteintes, elles s'éteignent. D'accord? ولكن tant que le courant traverse ces lampes et celles-là, alors ces lampes vont briller, n'est-ce pas? D'accord. Mais ici, le courant passe, et dans ce montage aussi, le courant passe. Mais il y a une différence. Et cette différence concerne l'éclat de ces lampes. الإضاءة ديال هاد المصابيح مختلفة. في الحقيقة
شنو اللي كيخليهم يكونوا مختلفة؟ هو ديك لو كورون، هو القيمة او بيان لا كونتيتي، الكمية ديال هذاك لو كورون اللي دايز. فمثلا هنا، فمثلا دون سو مونتاج لو كورون اللي دايز كتر من لو كورون اللي دايز في هذه، كبير. هنا لو كورون كبير قوي. باغ كونطخ هنايا لو كورون اللي دايز قليل، بغض النظر على شنو اللي خلاه يكون قليل ولا كذا، ما ندخلوش في التفاصيل هذو، ولكن لو كورون الكميه ديالو، لا كونتيتي دو كورون ايسي est plus grande que la quantité de courant qui passe dans ce circuit, dans ce montage. D'accord? Mais on ne va pas l'appeler une quantité, la quantité de courant électrique, mais on va l'appeler intensité. Ben, c'est quoi l'intensité? En effet, c'est la quantité de courant électrique. C'est tout simplement la quantité الكمية، واحد العبار القيمة ديال هذاك لو كورون. يعني بشحال، واش هو دايز بواحد القوة كبيرة، واحد الكمية كبيرة، ولا دايز بواحد الكمية صغيرة بحال هنا. دونك شنو كنسمي ديك الكمية ديال التيار الكهربائي؟ ايش كنسميها لانتونسيتي. يعني لا كونتيتي كنسميها لانتونسيتي، الشدة ديال التيار الكهربائي. بحالاش؟ بحال مثلا ملي كتكون عندي واحد ان تيو مثلا، و elle est branchée à un robinet. D'accord? Alors هذاك لو tuyau sera rempli de l'eau. غيبدا يدوز من وسط منه الماء. دابا الا كان هذاك الماء مجهد، alors اش كنقولوا؟ la quantité de l'eau qui passe dans le tuyau est plus grande. ياك elle est grande. par contre الا كانت هذاك الماء اللي كيدوز غير شويه هذاك اللي حلينا الروبيني غير شويه، هذاك لا كونتيتي دو لو اللي كي باس دون لو تويو كيفاش دايره؟ الي بوتيت. الوغ هذيك كنسميها لا كونتيتي دو لو كي باس. هنا ما كنقولش لها لا كونتيتي دو كورون الكتريك كونتينيو، ولكن كنقولها لانتونسيتي دو كورون الكتريك كونتينيو. الوغ دون سو كا الا سولتكم فين كتكون لانتونسيتي دو كورون الكتريك كبيره؟ واش دون لو مونتاج 1 ou bien دون لو مونتاج 2؟ Bien sûr, dans le montage 1. Donc, dans le montage 1, l'intensité de courant électrique qui circule dans le montage 1 est plus grande que l'intensité de courant électrique qui circule dans le montage 2. Ou l'intensité de courant qui circule dans le montage 2 est plus faible, elle est plus faible ou bien plus petite que l'intensité de courant qui circule dans le montage 1. D'accord? Alors, on remarque que l'éclat des deux lampes dans le montage 2 est plus faible que celle de la lampe dans le montage 1. Ben voilà, on a déjà dit ça. On dit que l'intensité, alors une nouvelle grandeur, l'intensité de courant électrique circulant dans le premier circuit, on parle de ce circuit, ce montage, est supérieure à l'intensité de courant circulant dans le deuxième circuit. Donc l'intensité de courant qui circule ici, circule dans ce montage, est plus supérieure et plus grande que l'intensité de courant qui circule dans le deuxième circuit. Donc هاد la partie هادي راه سهلة. علاش هضرنا على واحد المقدار جديد، une nouvelle grandeur qu'on appelle l'intensité de courant électrique. C'est quoi? C'est tout simplement la quantité de courant qui passe dans un circuit électrique. إلا كانت كبيرة كنقولوا l'intensité كبيرة، إلا كانت قليلة كنقولوا l'intensité صغيرة. D'accord? دابا هاد l'intensité de courant électrique continue, elle est mesurable. On peut la mesurer. En effet, on peut la mesurer. Bien sûr, on va voir comment la mesurer. Mais avant ça, on doit la donner une notation. À votre avis, l'intensité de courant électrique, si on veut donner une notation, un symbole pour l'intensité de courant, bien sûr, on va la noter I, grand I. Hein? Donc, on a الرمز اللي هو grand I. Bien sûr, عندها une unité internationale, etc. etc. Chaque grandeur, la majorité des grandeurs physiques ont des unités internationales et des symboles, etc., etc., et des appareils de mesure. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Donc, on va résumer ça dans ce paragraphe. Donc, le courant électrique, Melo, il est caractérisé par une grandeur appelée intensité de courant. قلنا كيتميز بواحد une grandeur اللي كنسميوها intensité de courant. L'intensité de courant, ce terme-là, intensité, commence par
I. Donc, on va la noter I. D'accord? Son unité internationale est appelée ampère. كنسميوها ampère. C'est un savant. ampère هذا. واحد العالم سميتو ampère. Bien sûr, l'unité ما كنكتبوهاش كاملة ampère, ولكن حتى هي خاصها un symbole. Le symbole de l'ampère, c'est A. D'accord? Donc, هذيك l'intensité de courant اللي هضرنا عليها قبيلة, de laquelle on a déjà parlé, qui est déjà expliquée, elle est notée. Comment? Elle est notée I. Et il a une unité internationale qui est appelée l'ampère du symbole A. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? La définition de l'intensité de courant électrique. Mais ici, on va voir dans cette partie la mesure de cette intensité. On va voir comment mesurer. كيفاش نعبروا كيفاش نقيسوا l'intensité هذيك الكميه اللي قلنا ديال le courant électrique اللي قلنا كتعبر. Elle peut être mesurée. On peut la mesurer. Donc comment la mesurer? Tout d'abord, on doit savoir que qu'on mesure l'intensité de courant à l'aide d'un appareil appelé ampère-mètre. Donc شنو قلنا العالم اللي قلنا قبيله شنو هو داك اللي عطانا donc l'unité. C'est l'ampère, c'est l'ampère. Mais ici on ajoute mètre. Mètre كتعني قياس. كنقيسو. واش كنقيسو شي حاجه اللي فيها الامبير. اذا c'est un ampère-mètre. واحد الجهاز سميتو ampère-mètre. اش كيدير هذا الجهاز اللي سميتو ampère-mètre? Il mesure l'intensité de courant, هذيك لا كونتيتي ديال الكورون اللي دايز في الخيط اولا دايز في لا لامب ولا دايز في شي ان ديبول. كنعبروه à l'aide d'un appareil appelé ampère-mètre. Bien sûr, tous les dipôles électriques et tous les appareils électriques, si on veut les dessiner, on ne les dessine pas par leur dessin réel, mais on doit lui donner un symbole normalisé. Rappelez-vous s'il vous plaît que les symboles, on ne donne les symboles normalisés qu'aux des dipôles. يعني كنعطيو هاد لي سامبل نورماليزي غير لهادوك لي ديبول ماشي لي غروندور فيزيك, انما كنعطيوهم لهادوك لي زاباراي لي ديبول ايتترا. Tout simplement le symbole normalisé ديال l'ampère-mètre هو هذا, un cercle qui contient la lettre A, parce que ampère-mètre commence par A. Donc on écrit ici là-dedans la lettre grand A, et cet appareil a deux bornes différentes. Deux bornes différentes. En effet, on trouve l'un de ces pôles, ou bien l'une de ces bornes, on trouve le terme comme. Le comme, il joue le rôle de la borne négative. ديالو ما كنسميوهاش la borne négative, ولكن كنكتبوا عليها كوم, وهي في الاصل كتلعب الدور ديال لا بورن نيجاتيف. اذا هذه في الاصل راها لا بورن نيجاتيف. هذه لا بورن بوزيتيف ديالو ما كنكتبوش عليها حتى هي بلس. غالبا ما كنكتبوش بلس, غالبا كنكتبوا سوا كنكتبوا هنا ا او بيان 10 ا او بيان كنكتبوا ميلي امبير. مهم اللي كيهمنا اكثر هو هاد لا بورن كوم. هذه ما عمرها ما كتبدل, ديما كتبقى كوم. اشنو كتعني؟ كتعني لا بورن نيجاتيف. ولا بورن الاخرى اللي شاطت الا بقات غير خاويه كاع فهي لا بورن اش غتكون؟ لا بورن بوزيتيف واخا ما نكتبوش فيها بلس. داكور. هاد l'appareil, cet appareil, il doit être monté dans le circuit électrique, il doit être monté en série. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans cet exemple, dans l'exemple suivant. Donc, exemple, on considère un circuit électrique. On désire de mesurer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit-là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, on va utiliser l'ampère-mètre, et on va le dessiner par son symbole normalisé. C'est celle-là, c'est ça l'ampère-mètre. Ici, il se monte comment? Il se monte en série. Ça veut dire que l'ampère-mètre forme une seule boucle avec le générateur. Il forme une seule boucle دورة وحدة علاقة وحدة مع هاد les éléments كاملين. D'accord? C'est pour cela on dit que l'ampère-mètre
il se monte en série dans le circuit électrique. Ici, il faut faire attention au branchement de cet appareil, comme la borne comme خاصها تكون à côté de la borne négative de générateur. خاصها تكون من هاد الجهة ديال لو جينيراتور. داكور؟ واخا واش ضروري نديروه في هاد البلاصة؟ لا، ممكن نديروه هنا. ممكن نديرو في هاد البلاصه هاد لامبيرمتر ممكن نديرو في هاد البلاصه ماشي مشكل باسكو elle forme encore une seule boucle, ça veut dire elle est encore montée en série dans le circuit. دونك ممكن نديرو هنا، ولكن الكوم فين غنديرها الكوم الا درتو هو هنا؟ الكوم خاصها تجي من هنا من هاد الجهه ديال لا لامب. علاش؟ لان خاصها تكون من الجهه ديال لا بور نيجاتيف ديال لو جينيراتور. داكور؟ الا درتو هنا ممكن نديرو، ولكن الكوم فين غادا تجي؟ غادا تجي من هاد الجهه. لا، هادي لا بورن كيفاش دايره؟ بوزيتيف. اذا هذيك الكوم ما خصهاش تكون من لا بورن بوزيتيف، مي خاصها تكون اكوتي دو لا بورن نيجاتيف. سا فو غنمشي مع الخيط بحال هكا حتى نوصل للنيجاتيف. اذا الكوم فين خاصها تكون من هاد الجهه هادي. داكور؟ دونك il faut respecter cette consigne. D'accord? Alors, donc on a vu maintenant la définition de l'intensité de courant électrique et la mesure de l'intensité de courant électrique à l'aide d'un appareil, d'un nouveau appareil pour vous, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre, en effet, il y a deux types d'ampèremètres qui nous jugent les ampèremètres. Il y a un ampèremètre qu'on appelle ampèremètre analogique. Il y a des ampèremètres qu'on les appelle ampèremètre analogique ou bien ampèremètre à aiguille. On va voir pourquoi on les appelle ampèremètre à aiguille. Et il y a d'autres types d'ampèremètres qui sont appelés des ampèremètres numériques. Les ampèremètres numériques, donc بصراحه غادي نهضروا على كل واحد بوحدو ماشي مشكل. اذا كل واحد نفصلوا فيه بوحدو نهضروا عليه شويه. اذا on va commencer par l'utilisation de l'ampèremètre numérique. On va voir comment utiliser l'ampèremètre numérique. Donc عندنا واحد l'ampèremètre numérique وعندنا un circuit électrique. Voilà le circuit électrique. Il est composé de ces éléments. Une pile, c'est un générateur de courant électrique continu. Un interrupteur, fermé bien sûr. La lampe qui brille. Et des fils de connexion. Et bien sûr, ça c'est quoi? Ça, en effet, c'est un appareil qu'on appelle un multimètre. Pourquoi on l'appelle un multimètre? Multi هي متعدد. متر هي قياس متعدد القياسات، يعني ممكن نقيسو به بزاف ديال الحوايج. لاحظ معايا هنا كاين واحد ياك هاد لو سيليكتور هذا الا دورناه عند هاد البلاصه اللي فيها il joue cet appareil il joue un rôle de l'ampèremètre. Il joue le rôle de l'ampèremètre numérique. صافي الا درنا هاد لو سيليكتور عند هاد البلاصه ديال راه كنوليو نسميو هاد لامبيرمتر كنسميوه اولا هاد لو ملتيمتر كنسميوه ان امبيرمتر. في هاد الحاله كيتسمى ان امبيرمتر. الا بدينا دورنا هاد البلاصه هادي غنسميوه سميه اخرى، الا دورنا هنا يتسميوه سميه اخرى، الا دورنا هنا يسميوه سميه اخرى وهكذا. داكور؟ s'il vous plaît regardez le montage ou bien le type de montage de cet appareil. Bien sûr il est monté en série. Pourquoi? Parce qu'il forme une seule boucle avec le générateur. Alors si on fait le schéma de ce circuit, donc c'est celle-là, voilà, donc ça c'est l'ampèremètre, c'est notre ampèremètre. Elle est montée en série. Donc le circuit هذا راه هو هذا le circuit اللي عندنا هنا. D'accord? Maintenant si on veut par exemple ou bien si on veut trouver la valeur de l'intensité. Et حنا باش شنو الهدف ديالنا هو mesurer l'intensité de courant. Donc شحال l'intensité de courant في هذه الحاله on la lit ou bien on lit la valeur de l'intensité de courant directement sur l'écran. راه كتكون واحد l'écran صغير هنايا كتعطينا لا فالور نيشان، غير هو كنردوا البال هذا لو سيليكتور. فمثلا هذا لو سيليكتور واقف عند ام ياك عند هاد الاعداد ياك. هاد الاعداد شنو فيهم ام 200 ملي امبير. حيت شنو هي لونيتي انترناسيونال ديال لو كورون ديال لانتونسيتي دو كورون هي امبير، ولكن بما ان هذا واقف عند الميلي امبير ممكن اذا ضروري خصنا نزيدو ميلي امبير. سي l'un de ce multiple de l'ampère.
d'accord, donc c'est milliampères. دونك هذه ميلي امبير دي ميلي امبير اكسيتيرا. ولكن هاد الاعداد صافي بلا ما نردوش لهم البال، حنا ناخذوا غير ام. يعني هاد لا فالور اللي غتكون هنا اش غتكون هذه. دونك اشنا هي؟ سا سي لا فالور دو، سي لا فالور دو لانتنسيتي. شحال كتساوي 184.7 كوا ميلي امبير. الا ما كانتش هاد ام هذه مكتوبه في هاد البلاصه كنكتبوا امبير عادي، كنكتبوا غير امبير. ولكن بيسكو عندنا هنايا ام راه كنكتبوا ميلي امبير. داكوغ. الا كان شي عدد اخر من غير هادو بحال هادو الزرقين هادو، زيد هنا مثلا في هاد البلاصه كاتبينو في هاد البلاصه هادي، وكاتبين مثلا 2، كاتبين غير 2 بلا ام بلا والو. اذا هذاك العدد اللي غيتكتب لي هنا باش غنكتبو غير بالامبير صافي. داكوغ. دونك شنو قلنا؟ لا فالور دو لانتنسيتي اي لي ou bien elise directement sur l'écran de l'appareil. كنظن ان داكشي واضح. داكوغ. Ensuite, on va passer à l'utilisation maintenant de l'ampèremètre analogique, ou bien l'ampèremètre à aiguille. Bien sûr, lui aussi, il doit être monté en série dans le circuit électrique. Bien sûr, tous les ampèremètres, tous les types d'ampèremètres, ils doivent être montés en série. Comme c'est ça, comme c'est là. Donc, c'est le schéma réel, si vous voulez. Et ici, c'est le dessin réel. Et celle-là, c'est le schéma électrique. Alors, ici, il y a une différence par rapport à l'ampèremètre numérique. On ne va pas lire directement la valeur de l'intensité directement sur l'écran. Parce que l'ampèremètre analogique n'a pas un écran. ولكن ما عندوش un écran. عنده واحد الوجه هنايا. حنا نشوفوا les constituants. On va voir quels sont les constituants de ce genre d'ampèremètre. Alors, on a dit la valeur de l'intensité. On ne va pas la lire directement sur l'écran, mais on va la déterminer en appliquant une certaine relation. خصنا نشوفوا هذاك الشيء اللي كاين تما ونزيدوا نطبقوا la relation suivante. On doit appliquer la relation suivante. Mais avant de savoir comment appliquer cette relation, on doit savoir quelques constituants de cet appareil. Cet appareil est constitué d'un élément qu'on appelle un cadran. بالعربية كتسمى ميناء. دونك هذا شنو هو؟ واحد un arc، واحد القوس فيه تدريجات. Il contient des graduations. C'est ça ce qu'on appelle les graduations, d'accord? Et tout ça on l'appelle un cadran gradué. Et le deuxième constituant principal, un aiguille. un aiguille. إبرة. هذه الإبرة lorsqu'on branche l'ampèremètre dans le circuit, lorsqu'on ajoute l'ampèremètre dans le circuit, l'aiguille doit donc il doit se déplacer. L'aiguille doit se déplacer, va se déplacer bien sûr. في هذه الحالة هذه خاصها تكون محركة، غير هي ربما هذا الشكل هذا غير مصوبينه، يعني ماشي حقيقي. مهم، إذا هذا سي ان ايغوي خاصو يتحرك et se stabilise bien sûr devant شي رقم هنايا من هاد الأرقام هادو. c'est une certaine graduation. il y a un bouton. هذا c'est un bouton. هاد لو بوطون كنحركو فيه، كنقدروا نحركوه. اش كيغير لي واحد الارقام كاينين هنا، لاحظتوا ارقام كاينين هنا. هاد الارقام هاد لي نومبر هادو اون لي زابيل كاليبر، بالعربيه عيار. شنو هما ديالاش هادو كيخليو لي الجهاز كنتحكموا في الدقه ديال الجهاز، وكذلك باش نحميوه. فمثلا الا كنا حنا عارفين بان لو كورون غيكون كبير، غيكون شويه كبير، فخصنا حنا نديرو هاد لو سيليكتور هذا نديرو فواحد القيمه كبيره. وهكذا الا كان شويه بين وبين نهبطوا شويه الرقم اللي صغر منه، وهكذا. دونك هذا هو الدور ديالو. وكذلك حاجه اخرى هو هاد ليكوي هادو مثلا فاش يلا كنبرونشيوه يقدر يكون مثلا واقف ليا غير في هاد الجهه هادي، فاحنا خصنا نبقاو نحولوا في هاد لو سيليكتور، ندوروه شويه هوك حتى هاد ليكوي خصو يفوت ليا النص، ضروري يفوت ليا لو ميليو ديال il doit dépasser le milieu du cadran. يعني هاد ليكوي الا وصل هنا خاصو يفوت شويه، يولي مثلا كيشوف في هاد الجهه بحال هكا.
هاد ليغوي عاد باش ناخذ هذيك الساعه القياسات ديالي وغادي تكون دقيقه. حتى هنا راه كيعطيني العبار، غير هو داك العبار ديالو هذاك لا ميزور، هذيك لا فالور qui sera obtenue ما غاداش تكون plus précise. donc خاصها تكون هذاك l'aiguille il doit être dans le deuxième la deuxième partie du cadran. D'accord? Alors, passons maintenant à la relation qu'on a citée tout à l'heure, cette relation. Comment appliquer cette relation? Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi C, c'est quoi petit n, c'est quoi grand n. C, c'est quoi? C'est le calibre. Hein? C'est le nombre indiqué, ou bien le chiffre indiqué par ce sélecteur. C'est le calibre. Elle est en ampères. Et là, une unité, c'est l'unité ampère, ou bien milliampères, etc. C'est quoi petit n? Petit n, c'est la graduation indiquée par l'aiguille. Donc, ici, ça dit que par, donc, c'est par, donc, c'est de par. Graduation indiquée par l'aiguille. هنا ايغوي كنهضروا على هاد ليغوي هاد من قلنا غدورها تمشي ليه حتى للنص حتى تفوت النص. هذيك لا غراديوسيون اللي كتكون مقاده معاها كنديروها في بلاصه بوتي ان. داكور. وهاد لو كاليبر هو ديك البلاصه اللي واقف فيها هاد لو كاليبر، هاد لو سيليكتور هذا. وغالبا كيعطيونا لو كاليبر، كيعطيوه لينا مباشره بلا ما يكون هذاك لو سيليكتور. داكور. اي غران ان، سي كوا غران ان؟ غران ان c'est le nombre total de graduation du cadran. يعني آخر graduation هنا. On commence par 0 et on finit par une certaine valeur. Donc c'est la dernière, grand N c'est la dernière valeur, ou bien c'est le nombre total de graduation du cadran. Et c'est quoi I? I bien sûr c'est l'intensité de courant. Elle est en ampères. Pourquoi elle est en ampères ici? Parce que le calibre elle est en ampères. Et par conséquent, l'intensité de courant il est aussi en ampères. Mais les graduations, on ne donne pas, on ne donne aucune unité aux graduations et aussi pour le nombre total de graduation du cadran. يعني ما كنعطيهمش وحدات، هاد الجوج ما كنعطيهمش وحدات. لو كاليبر كنعطيوه الوحده ديالو، اصلا كيكونوا عاطينا هما لا فالور دو كاليبر وكيكونوا عاطينا لونيتي ديالو. الوغ هذيك لونيتي ضروري خصني نكتبها. ملي نديرها هنا نكتبها ضروري باش تخرج لي هاد لانتونسيتي دو كورون بهاد لونيتي اللي كاينه هنا. داكور مزيان. احنا دابا j'ai expliqué un petit peu cette relation et comment l'appliquer. Mais on a besoin bien sûr d'une application pour bien comprendre et bien savoir comment appliquer cette relation. Donc on considère par exemple un ampère-mètre qui est constitué d'un cadran gradué de 0 à 60, passant bien sûr par donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Et on a le calibre. On nous donne ici directement la valeur du calibre qui est notée grand C, bien sûr avec son unité. La question, c'est quoi la question ici? C'est déterminer l'intensité de courant, bien sûr en se basant sur l'ampère-mètre représenté dans le schéma C-contre. Alors, la correction de cette application. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Petit n, c'est quoi petit n? Petit n, c'est la graduation indiquée par l'aiguille. Donc, c'est à quoi est égal? Donc l'aiguille se stabilise devant 40, devant la valeur, ou bien la graduation 40. Alors, petit n est égal à 40. C, c'est le calibre. Donc, à quoi est égal? C'est égal à 1 ampère. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'unité. N, c'est quoi N? C'est le nombre total de graduation du cadran. C'est quoi? Ça, c'est 60. C'est la dernière valeur qu'on a sur le cadran. Alors, on a la relation de tout à l'heure. I, l'intensité de courant, à quoi est égal? C'est quoi sa relation? C'est C fois N sur petit n fois C sur grand N. باش ما نتلفكمش غادي نرجع، غادي ندير هاد السي من الجهه الاخرى باش ما تلفوش ليا. الله يرضي عليكم. اذا غادي ندير هنا نقلبهم.
Alors. Donc voilà, donc C c'est le calibre et aussi ici c'est petit n et ici au dénominateur on a grand N. On va remplacer tout simplement, on va remplacer هادو تما خصنا نبدلوهم. دونك كنت انايا معول على n من جهه اخرى سي من هذيك الجهه. دونك غير باش ما تلفوش ليا الله يرضي عليكم اذا نرجعوا لهداك الشيء اللي كنا فيه. Alors, c'est ça la relation. Donc, I à quoi est égal à C fois petit n sur grand N. Donc, ici, on va remplacer tout simplement, on va remplacer C par sa valeur. Donc, à quoi est égal à C? Ça, C, c'est 1 ampère. Donc, on va la remplacer par 1 ampère. Au lieu de mettre C, on va mettre 1 ampère. La multiplication ici. Petit n à quoi est égal à 40. Alors, on va éliminer petit n et on va la remplacer par 40. Au dénominateur, on a grand N. Grand N à quoi est égal à 60. Alors on la remplace par sa valeur 60. Maintenant, on fait le calcul. On va trouver 0,66 quoi? Ampères. Ici, j'insiste sur l'unité. Il faut mettre ici l'unité pour ne pas l'oublier à la fin. Donc, à la fin, il faut écrire I égale à 0,66 ampères. Si vous n'écrivez pas, ampères, alors la réponse sera fausse, bien sûr. D'accord? Voilà la manière de trouver et déterminer l'intensité de courant mesurée à l'aide d'un ampère-mètre à aiguille. Mes chers élèves, n'oubliez pas la deuxième partie du cours dans la prochaine vidéo.